सुधींद्र रचनामृतम आमगेले परमपूज्य वृंदावनस्थ श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी हे शतमानाचे एक उत्कृष्ट संस्कृत कवी म्हणून चड जनांक गोतना. तांणी तांगेल जीवन कालांत सुमार 30 अप्रतिम स्तोत्रांचे रचन करून आमकां अनुग्रह केला. तेंची स्तोत्रां देखून 8 विशेष स्तोत्रांचे हे संगीत निरूपण सुधींद्र रचनामृतम म्हणून प्रस्तुत करता ती आमगेले GSB समाज गोरेगांव मुंबई. पुण्य संदर्भ श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले प्रथम पुण्यतिथी आराधना महोत्सवाचे पर्वकालू. आमगेल सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले गूर जावन आशिल्ले श्री सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याले स्मरणार्थक जावन एक अद्भुत स्तोत्र अनुष्टुप छंदसारी रचन जाला. प्रति श्लोकाचे शब्दार्थ अवर्णनीय जावन आसा. तेंची भैरवी रागारी प्रस्तुत करता ती कोच्चीचे आमगेले जी मुरलीधर शेणे. श्री सुकृतींद्र यतींद्र वरेण्या सन्नत दुःख निवारण दीक्षा शांति दया विनयादि गुणेढ्या भक्तियुता सततं प्रणमामः. श्रीव्यासरामपादाब्जमधुपानेन सन्ततं नित्यानन्दान् यतीन् श्रीमत् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. एकाग्रमनसा नित्यं नियमेन जपादिभिः निग्रहीतेन्द्रियान् श्रीमत् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. मनसा कर्मणा वाचा न किंचिदपि दुष्कृतं कृतं यैः शुद्धसत्त्वान् तान् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, तान् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. करुणापूर्णमनसा स्नेहपूर्णे क्षणैस्तथा ददुर्ये दिव्यमानन्दं सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. लाञ्छनेन विनिर्मुक्तं पूर्णिमा शशिमण्डलं यन्मुखं तान् श्रीमत् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. यद्वाणी वेदवाणीव सत्या भवति सन्ततं व्यासरामप्रसादेन सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. यत्पादपद्मसेवातु गङ्गापूजा न संशयः श्रीशभक्तिप्रदानत्वात् सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. यत्पादमङ्गलस्पर्शः तूलराशिं यथा निलः निवारयति पापौघं सुकृतीन्द्र गुरून् भजे, सुकृतीन्द्र गुरून् भजे. दर्शनेनैव भक्तानां जन्मजन्मार्जितमलं नाशयदचिरादेव
तान् सद्गुरुवरान् भजे, तान् सद्गुरुवरान् भजे। यत्पादपद्मयोसक्ताः भक्तभृङ्गामधुप्रियाः भक्त्या समाश्रयन्ते तान् सुकृतीन्द्रगुरून् भजे, सुकृतीन्द्रगुरून् भजे। सुधीन्द्रयतिना भक्त्या कृतं स्तोत्रं तु श्रद्धया, अनेन प्रीयतां श्रीशः सद्गुरोर्हृदि संस्थितः, सद्गुरोर्हृदि संस्थितः। श्रीसुकृतीन्द्रगुरून् भजे, 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 श्रीसुकृतीन्द्रगुरून् भजे। सुधींद्र रचनामृतम दिग्दर्शन मुंबईचे नंदमोहन शेणै आणि बेंगळूरचे के गिरीश प्रभू. संगीत दिलेले कोच्चीचे जी मुरलीधर शेणै आणि मुंबईचे सुधीर नायक आणि हाचे निरूपण केलेले मुंबईचे मनोहर नायक. ध्वनिमुद्रण मुंबईचे शंख स्टुडियोंत. हें रचनामृत सफल करच्याक सहयोग दिलेले सर्वांकय चिरऋणी जावन आसा GSB समाज गोरेगांव मुंबई. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.